Combo, Shanghai 10 pesos lang. Dining ka, sir? Asay, sir. Dining ka, sir? Dining, take out. Magpo-combo ka, sir? May gulay? Ano gulay mo? Tapos? Huwag mo na magtinda ng kanin lang, ha? Bawal mo na magtinda ng rice lang. 100 lang, sir. 10 pesos lang po. Yes po. Ano sa tawag? Mamo. Sa 100, painted. Thank you. $400. Kanino po? Hindi na naman ako makakainig. 400, thank you. Okay, ito, Yes po. Hi, sir. May Shanghai pa, ha? Baka hanapin nila yung pwesto ng Shanghai. Nailipat. Salpikaw. Kalma kasi. Kaya wala pa paganda eh. Kainin. Sir. Yes po, ayan na si sir, ayan na. Dalawang kanin. Kay sir. Thank you, masarap. Ano rin kay sir? Combo ba yan? Oo. 115. Hi sir, kain na. Andiyan na sila sir. Ate, halika na dito. Halika dito. Ano kayo sir? Halika dito. Combo sir, at isang order. Sir, kain na po. Opo, 100. Tsaka anong karne mo sir? Salpikaw. Order na, sir. Dining po. Salpikaw po, pork. Ayan sir, pili ka. May pakbet, may munggo. Thank you sir. Ano po gulay niyo? Sa inyo boss. 70. Ano ba? Combo 100, kasama yan. Isda, gulay with rice, 100. Beb, nasan yung ano? Kahit ano. Asan yung disposable natin baso? Dine in. Saro, Ayan. wala kang baso dyan? Kitang-kita ang pagkapuan ni sir. 400 kilo. Sir, Ah, meron po. Oh, 400. 400 sir, thank you. Sa inyo boss, pili lang kung 100 sir. Combo 100. Opo. Ah, isa pang rice. Ah? Talong? Extra rice. 85 may rice po. Dine-in po ba? Balot. Dine-in, tortang talong. Tortang talong. Ito po, sabaw ni sir. Ano pa? Talong lang? Talong lang. 85 po. Tatawa tuloy. Ayun po. Ito, sir. 1, 2, 3, 400. Salamat. May langka, may ampalaya. Hi sir, combo 100 sir, dalawang ulam with rice na. May prim palamig na yan. Sir, may baso sa side ha, may kuha na lang kayo ng palamig nyo. 85 lang po. Ay, magkano ba? Sorry sir, kulang pala ako. Thank you boss. Sorry. May sisig ka po, salpikaw. Shanghai daw, saka salpikaw. Ano yung walang rice? Yes, madam. Take out sa'yo, madam. Take out sa'yo, ma'am. Walang ang kanin. Ang palaya na kayo, ma'am. Kalma, salpikaw. ang palaya 55 lang, madam. Ah, walang rice to?
Wala pa po. 15 po. Sa'yo, may kanin, tas ito. 70. Ulam lang to, sir. 80. 80 po. Kasama to. 95. 95. 175 po. Kay madam. Sukli, sir. 25. Salpikaw. Meron po. Sabaw. With rice yan. With rice. Kiss me. Sabaw. Combo. Kaninong sukli to 25? Ay, sorry po. Sa inyo, sir. Meron na. Sa inyo, ma'am. Ay, isa pa. Meron na rin. Si Sir Combo. Yun o. Sir, combo 100. Wala. Sa inyo, sir. Dine-in yan. Ate. 95. Sabi niyo, ma'am. Paper plate. Ano pong gulay Ayan, niyo? Combo 100. Yes, madam. Thank you po. Uy, yung palaya ni ma'am na may rice. Ito po. Sige pa. 5 pesos lang, ma'am. Magkano to? 5 pesos po. Okay na, madam. Sige, ma'am. Okay lang. Awag na. Okay na. Okay na yun, ma'am. Okay na po. Kaso wala pa siyang ano. Hindi mo pa naman binibigyan. Paper plate. Ayun po. Ayun, salamat po. Ay, hindi. Ginawa mo. Sige. Salamat po. With rice. Ilang kanin? Combo 100, sir. Oh, may free palamig na. Kalahating kanin. Half price. Take out. Oo. 75. Half price. Kain na po, combo 100. May free palamig na yan. 75. Lagi, ma'am. Ay. Ano pang ulam niyo? 425. Thank you po. Light po. Hawaii po. The way. Ha? Can you, sir? 25. Masarap. Hi, sir. Steak. Dining po. Take out. Combo ba, sir? May gulay na kasama. Ito, munggo, mainit pa. Combo 100. Ilan? Anong dalawang mag... Gulat ako dun, ah. Anong gulay mo, sir? May ampalaya, may langka, may ano, kalabasa. Alin? Pwede. Nasaan pa? Suka. Ay, sorry. Nang tofu. 70. Take out po ba? Sa inyo po, sir, ma'am. Combo 100. Bebo, may sisig tofu sa sir. Sa inyo, madam. Sa order Kasama yan? to. Oo, 70. Take out po. Take out, dalawang rice, ang torta. Magkano to, Beb? 170. Oh, kalalabas lang yan, sir. Mainit pa. Salpikaw. 170.